ভাঙলো বাড়ির ছাদ নাচলো মেয়ের বাপ মনে মনে দিচ্ছে কোনে আগুন মাঝে। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और जी हम आज देखने वाले हैं साकिब खान का एवोल्यूशन 1999 से 2022। यार मैं आपको एक चीज़ जो है बताऊंगी, मैंने कहा था ये सुपरस्टार है बांग्लादेश के, लेकिन भाई ये तो मेगा स्टार है, कोई माइंड ना कर जाए, क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट टाइम जो है देखा था और मुझे बड़े स्वैग वाले लगे, हाँ फुल दमदार। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका। और आज इस खुशी में हम देखेंगे जी साकिब खान का एवोल्यूशन मैं लेके आई हूँ, ताकि आप लोग और खुश हो जाएं और चैनल को देखें और जी अपना प्यार दें। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। इंस्टाग्राम पे एनिशा ऑफिशियल में मुझे ज्वाइन करो, ठीक है? तो जल्दी से देख लेते हैं, मुझे भी देखना है कि सर पहले कैसे थे। আমার কোনো দোষ নেই ছোট মালিক, বড় মালিক বলেছে আধ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে না নিয়ে যেতে পারলে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। স্বপ্ন দেখা তো দোষের কিছু না রে বাজান, আমরা গরিব তো স্বপ্ন বুকে লইয়াই বাইসা থাকি। আমি স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই না বাবা, স্বপ্ন সফল করে বাঁচতে চাই। ওরা দালাল 2023 बाल इसमें भी चाहिए। সেদিন অনেক কাকতি মিনতি কইরাও আমি রক্ষা পাই নাই। গুরুদেব পুলিশ দিয়ে অমানুষের মতো নির্যাতন করাইছস, এই তো গো রাজনীতি, এই তো গো বড় বড় কথা। তোর এই মুখের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া কত না মানুষকে ঠকাইছস। ओए होए 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 चलिए खैर। मीठी मीठी लग रही है। घर आया मेरा परदेसी पाकिस्तानी गाने की তোরে পারতেই হইব, কারণ তুই শিকদারের বউ। তুমি আমার চোখের সামনে আমার ভালোবাসাকে খুন করে আমাকে তুলে এনে দিয়েছো, তাই আমাকে তোমার মতো করে বিয়ে করলে আমি তোমার বউ বলে স্বীকার করব না। শাহেদ বললে খুশি বাঁচবো না, আমার স্বপ্ন তুমি। খুশি বললে শাহেদ বাঁচবো না, बहुत चीज लग रहे हैं यार, स्टाइल स्टाइल। उई দুনিয়া বদলে গেছে, সচ্চা দিলের মানুষ না, দিল তো সবারই আছে, কয়জনই হয় দিলওয়ালা, ভালোবাসার ছলনাতে চলছে এখন প্রেম খেলা। আপনি আমাকে ভুলে যান ছোট সাহেব, আপনি আমাকে ভুলে যান। 2007 बाल लंबे रखे हैं यार बंदे ने। প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি রক্তকণা শুধু তোমার কথাই বলে। प्रिया अमर प्रिया, वाह यार लुक हर चीज में चेंज है। 2028 नहीं 2008। হৃদয় আমার নাম। उस टाइम पे आवाजें आती थी ना फाइट की, पुश 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 इस तरह से। सुबर अपोरे तुम्हें 2009 की।
इसमें लोग बिल्कुल सोबर लग रहे हैं। মন জাখানে হৃদয় সাখানে। আমি তো কোনো পাপ করিনি, তবে কেন তুমি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে? কেন আমাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে? এখনো তো আমার জীবনের সুন্দর দিনগুলো শুরুই হয়নি। এই সুন্দর পৃথিবীর অনেক কিছু আমার দেখার বাকি, অনেক কিছু শোনার বাকি। আমি এত তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব কেন? মানি না, আমি মানি না, আমি তোমার এই বিচার মানি না, তোমার এই বিচার আমি মানি না, আমি মানি না। বৃষ্টি, বৃষ্টি, আমার যদি ক্যান্সার হবে তাহলে কি আমি দৌড়াতে পারতাম? সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারতাম? শরীরের ভেতরে এত বড় একটা রোগ নিয়ে কেউ কি আমার মতো হাসতে খেলতে পারে বল? Number one, Shakir Khan. God is on, life is on. Number one. 2012 कोडर पोरेमल। वीडियो की आवाज नहीं। মারো মারো আমাকে, দেখি তুমি কেমন মায়ের সন্তান। ভালো ভালোবাসা আজকাল 2013 समझ आ रहा है। আজকাল অথবা পরশু নয়, জনম জনম ধরে মনে হয় তোমার আমার পরিচয়। Without God, any power, I don't care. I am hero. তুমি আছো প্রাণ, তুমি না যেন বেঁচে থাকার বড়দা। মনের দুয়ার খুলে দিলাম, হৃদয় ঘরে আসো, শিকল পাটি বিছিয়ে দিলাম, চুপটি করে বসো, এক ফালি চাঁদ তোমায় দিলাম, একটুখানি হাসো, দু হাত পেতে চেয়ে নিলাম, আমায় ভালোবাসো, তুমি আমায় ভালোবাসো। शुरू में जो अच्छी लगती है ना। शिकारी 2016 সাজলো বাড়ির ছাদ, নাচলো মেয়ের বাপ, মনে মনে দিচ্ছে কোণে আগুন মাঝেলা। বিয়ের পিড়িতে আয় স্বর্গের সিঁড়িতে, আজকাল পিড়িতে কাঁঠাল মিষ্টি লাগে তা। नवाब 2017 क्या लुक चेंज है। পাকা চাল চিনে রে এবার, সব ডালমাটাল এসেছে মহাকাল, নামি ভাঙে দেয়াল তুই চিনে রে এবার। এ সম্রাট বলে যা, নইলে বাজাবে সে তোর বাল। डांस वांस अच्छा करते हैं भाई। नकाब 2018 पूरी तो नहीं है। ओहो डबल पार्ट। वाह यार हैंडसम, यहाँ बड़े हैंडसम लग रहे हैं। ভাইজান ভাইজান ভাই ভাই ভাইজান ভাইজান ঈদে এলো রে, ভাইজান ভাইজান ভাই ভাই ভাইজান ভাইজান ঈদে এলো রে। শুনতে পাচ্ছেন क्या আপনি बात আমার है? কথা? শুনতে পাচ্ছেন? আমার সাথে কথা বলুন প্লিজ, কথা বলুন।
सर इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। लुक बड़ा अच्छा है। জীবনে আমার শুধু জলে ভাসা ফুল তোকে পেয়ে ভুলে গেছি আজ কত শত ভুল তুই জীবনে আমার শুধু জলে ভাসা ফুল তোকে পেয়ে ভুলে গেছি আজ কত শত ভুল বীর বীর তুই তো নিরীহ স্বাস্থ্য ভাই আর ভাবিরে মাইরা কালাম থেকে খুইনা কালাম হয়েছিলি আর আমি আজ থেকে 16 বছর আগে মাদকের রাজা ভাইজান রে কুশৈর সোলা দাও দিয়ে খুন কইরা অন্ত থেকে বীর হয়েছিলাম। আমারে বীর নামটা কে দিছিল জানিস? ওই থানার দারোগা। বোঝানো কঠিন তুই কতদিন মিশেছিলি চুপ কথায় ফেরারি মন দিওয়ানা যখন পালাবি বলার কথা প্রেমে তুই আমার হয়ে থাক বিলিভ মি আমি তোর হতে চাই বিলিভ মি শুধু তোর হতে চাই বিলিভ মি তোর হতে আমার ভালোবাসা কথাগুলো তোমার হৃদয়ে ছুঁতে চায়। आई एम इम्प्रेस्ड यार, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब उनके लुक अगर देखा जाए ना ओवरऑल, मैं सबसे पहले जिस चीज़ की तारीफ करूँगी कि हेयर स्टाइल, लुक्स, मुझे ऐसा लगता है अपने बालों के साथ बहुत खेलते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको अपने लुक चेंज करने का, क्योंकि जब आपका हेयर स्टाइल चेंज होता है ना तो आपका सारा जो लुक है ना वो चेंज हो जाता है। और बहुत ही दमदार एक्टिंग की, मतलब मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ इसके बाद से, क्योंकि शुरू से हमने जैसे स्टार्ट लिया वो पुराना स्टाइल था, फिर जो है उस टाइम पे भी इनकी जो बिल्ड वगैरह, जो बॉडी शॉडी, जो हीरो टाइप होते हैं वो बड़ी अच्छी बनी हुई थी। और डायलॉग की पावर उस वक्त से लेकर अभी तक जिस तरह से इन्होंने जो है बोले, और लुक बहुत चेंज। अगर मैं इनको नहीं देखती तो मुझे लगता कि अलग अलग एक्टर हैं। सूट के अंदर बड़े अच्छे लगे, वो जो उनकी पोनी बनी हुई थी और वो जो है दाढ़ी वाला लुक, माय गॉड यार। डांस बहुत अच्छा करते हैं जितना मैंने देखा। मैंने आपसे कहा ना, मैंने पहले फर्स्ट टाइम देखा था, अभी मैं सेकंड टाइम इनको देखा, और ये बहुत इसलिए मैंने ये वीडियो निकाली ताकि मैं इनका पूरा वो सीन देख सकूं आप लोगों के साथ। और इतनी अच्छा इन्होंने जो है डांस किया। लव सॉन्ग देखे हमने इसमें, इनके डायलॉग की जब वो बोलता है ना तो बंदा सामने वाला जो है ना कहता है हाँ यार कोई एक्टर बोल रहा है, तो वो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई। पहले का दौर बिल्कुल ही पुराना स्टाइल, उनके चेंज, कभी उनके इतने बड़े बाल, कभी इतने छोटे, बिल्कुल शॉर्ट हेयर्स के साथ भी इनका लुक था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मज़े की वीडियो थी। पूरा इनका जो है ना वो सीन 2022 तो हमने देखा। और कोई अच्छी वीडियो हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो गानों के हैं ना, कुछ गानों में जी ब्लॉक आ जाता है पाकिस्तान में, इस वजह से मैंने वो नहीं किए, लेकिन इस तरह की जो वीडियोस होंगी मैं ज़रूर करूँगी। मुझे आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मेरी जो है वीडियोस को देखते रहें, आप लोगों का प्यार चाहिए जब भी बांग्लादेश के लोग हैं। ओके जी, दोबारा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।